Pored svakog trotoara nalaze se jesti lekovite biljke. Građani pored njih prolaze zato što ih ne prepoznaju i zato postoji taj stalni strah od gladi. Evo ovdje ima već 10 jestivih biljaka i sve su ovo resursi zapravo za pripremu tekućih biljnih đubriva. A ovdje sam došla da vam pokažem nalazište slezovki. Odavde sam prebacila 10 sadnica, kao što vidite ima ih još. I u današnjoj epizodi mi pričamo o slezovkama, zapravo o izvoru fosfora u vašoj bašti, o tome kakve su oni čuvari, kako da kreirate permamodel sa slezovkama koje su fosfore zavisne biljke u bašti i pravimo jednu divnu salatu. Trag biljke je pre svega priča o resursima, o tome koliko je važno da prepoznajete resurse kako bi ova planeta opstala. Pre svega je priča o umerenosti, o tome kako možete da se prehranite na jedan krajnje jednostavan način, ali i činjenica je da je urbane baštovane teško poslati u prvu šumu. Nažalost, udaljili smo se i od šume i od prirode. Urbani baštovani lako prepoznaju biljke u vlastitom okruženju. Trag biljke je priča u kontinuitetu, ne možete da je čitate parcijalno. Potrebno je da pratite svaki impuls, svaku biljku, svaki savjet kako biste zaista razumeli o čemu je ovdje reč. Dakle, ovdje je reč o resursima. Jedna biobašta je osnovna planetarna ćelija koja će spasiti i sačuvati resurse i uostalom spasiti vas od jednog primarnog straha, to je strah od gladi. Biološke metode su upravo one koje čuvaju naše resurse i koje čuvaju planetu, jer samo biološki tretirano tlo je upravo zdravo tlo koje je u stanju da pravi rezerve. Na taj način naše biljke baš nikada nemaju neke ogromne nedostatke. Ja sam se sada zadržala kod permamodela na kome radim danas i deo je ove epizode. U pitanju je permamodel koji ima prvi sloj, u pitanju je bujad, znači to je taj kabasti sloj. Sada sam stavila jabuke i otpatke iz kuhinje, nakon toga idemo sa nadogradnjom. Kada su u pitanju resursa u jednoj biobašti imate zaista puno. Svaka ova biljka je povezan sistem i to je ono o čemu ja zapravo govorim u svakoj epizodi, da prepoznajete resurse u vlastitoj bašti, jer to je zaista lako. Zašto možete da upotrebite list tikve, list mrkve, list kupusa, znači list svake ove biljke, list salate, jer sve te biljke imaju viškove listova u jednom trenutku koji su itekako upotrebljivi u biobašti, tako da najavljam jednu od narednih epizoda list tikve i preparat od nje, ali sada se bavimo nekom sasvim drugom biljkom, bavimo se slezovkom. Slezovka je biljka koja učestvuje u integralnom sistemu zaštite, zato što na sebe povezuje lisne vaši, odnosno atraktant je za lisne vaši, stenice, grinje, čuvar je bašte i imamo nekoliko epizoda na YouTube kanalu u kome dajemo signal da prebacujete slezovke. Ova slezovka je prebačena sa jednog banjalučkog asfalta. Inače, kada bi građani znali šta se sve nalazi u njihovom okruženju, kad tako trotoarom prolaze i ne obraćaju pažnju na te parkove, bili bi svesni da nema gladi u svetu, jer su sve te biljke jestive i sve te biljke resursi. Dakle, ova slezovka je danas tema emisije, zato što je upravo naš resurs za fosfor. Ova gredica, odnosno ovaj model koji je ovdje postavljen je suprotno. Dakle, rekla bih da je u pitanju jedna pogrešna orijentacija. U pitanju je orijentacija sever-jug. S razlogom je to urađeno tako, jer ja želim hlad sa druge strane svojim biljkama. Ovdje uglavnom sadim biljke kojima je potreban hlad, kao što je recimo brokuli i karfiol. Njima sada nije vreme, ja sam njih ubacila zajedno sa belim lukom i salatama i one žive u hladu slezovke i graška. Osim toga, na ovoj gredici imam grašak,
Evo ja spravim ovdje senku. U pitanju je grašak telefon. I ja želim da vidite koliki je on. On ima već 2 metra. U pitanju je kasna sorta. Tek sada je krenuo da formira neka zrna. I u pitanju je zaista sorta koja treba 90 dana. Ali ja volim i takve sorte. Želim da imam berbu u kontinuitetu. Tako da su zapravo sorte svih uzrasta vegetacionih prisutne u bašti. Ispod je suncokret, cvekla i pogledajte mali trik, u podnožju se nalaze krastavci. U podnožju graška su posijani krastavci. Kada uklonim grašak, ovu mrežu nasleđuju upravo krastavci i ovaj grašak će za njih biti resurs, odnosno tekuće biljno đubrivo na bazi azota, to će biti ta prva prihrana njima. Što se samih slezovki tiče, one su sad velike, to su ogromni žbunovi, a koji se šišaju. Došli smo do te faze kada je potrebno šišati ih. Ostavit ću dovoljno za pčele, uzet ću sebi za obrok, zato što je kompletna biljka jestiva, i upotrebit ću jedan deo za tekuće biljno đubrivo, a pre svega za nadogradnju permamodela, jer tu sadim sada fosfor zavisne biljke. O tome koje su biljke fosfor zavisne, kazat ću vam nešto kasnije. Prvo ću da uberem ono koliko je meni potrebno za salatu. Jedu se listovi i cvetovi, vrlo ukusna salata, ali ću ovdje dodati još neke biljke. Za ovo mi je potrebno prvo da operem ruke, zato što sam usput već radila nešto. Uvek kad prođem baštom, pre svega nešto odradim. I nakon toga ću ubrati ono što će biti moj obrok danas. Ubrala sam dovoljno slezovki, jer umerenost je, kao što sam rekla, ovdje ključ. Zato što je potrebno da ostavim za sebi za biljke, meni sasvim dovoljno. Ali sada, evo, berem i listove graška i neki grašak. Ove prazne mahune graška, kako bih napravila sebi salatu. I pinciram uspod vrhove, jer se to radi. Imate epizodu u kojoj vam pokazujem kako se pinciraju vrhovi. To su ti listovi koji su dragocen izvor vitamina. Ovo će biti dosta. Idemo dalje. Ovdje sam među crnim slezovkama. U pitanju je kultivisan slez koji je također vrlo efikasan u toj borbi, ali nisam ovdje došla zbog slezovke, nego zbog listova slanutka koji također danas idu u salatu. To su sve jestive biljke, usput i list mahunarke. Svega pomalo, tamo uzmete malo od svake biljke i to će biti dovoljno. Ono što mi također treba jeste ovaj generativni deo na luku. Inače obožavam ove stapke. Mesnate su kao i recimo neka paprika. Imaju vrlo blag ukus. Potrebno je da ostavite najviše 10 cvetnih biljaka, to je dovoljno semena za jednu veliku baštu, a ostalo je vaša hrana. Ja ih kiselim, pravim namaz od njih, ali najviše volim da ih jedem ovako sirovo u salati. Zato što imaju baš onako sladak i mesnat ukus. Mislim što je sasvim normalno, to je esencija ukusa, u pitanju je generativna stapka. Ono što ću još da uzmem jeste list tikve. Inače o tikvama će biti posebno reč u jednoj od narednih epizoda, zato što su fantastičan resurs za pripremu nekih preparata. Inače, ovo je permamodel koji je nadograđen. Zapravo, ove su tikve posađene na ostacima permamodela. U pitanju je seno polurazgrađeno i sve se to sada pretvorilo u kompost. Pogledajte kakva je to struktura. To je ta suština permamodela, direktno kompostiranje na gredici.
Ovdje kada je u pitanju tikva, pošto će mi trebati za narednu epizodu dosta njenih listova, kao što vidite tikve uvek imaju ozbiljnu gužvu i svi ti listovi njoj naravno trebaju, ali uvek postoji nekoliko listova koji su tu više, o tome će više biti reči u nekoj od narednih epizoda, a sada ću uzeti evo samo jedan, ovaj donji list koji ulazi u sastav salate. Čitava biljka je jestiva, ali zaista je potrebno da umereno berete listove, jer su listovi za početak tikvama potrebni. Ovaj list je oštećen, bilo je grada, ali kao što vidite sve se oporavilo nakon tretmana za oporavak nakon vremenskih nepogoda i tu epizodu možete pogledati na YouTube kanalu. Ono što ću dalje da uzmem jeste list suncokreta, fantastičan u salatama. Ali uzet ću samo dva, jer je suncokret mali, ima veće suncokrete na kojima ima više listova, pa ću nadoknaditi to. Moji sljedeći listovi su listovi čičoke. Evo, sklanjam se da ne pravim senku. Izuzetan resurs, beru se naravno mladi listovi. Ja tako uzmem od svake po jedan. Vrlo zahvalna što mi čičoka to daje. Iz neke od prethodnih epizoda znate da ovdje postoji jedan krevet za čičoku. Ona je tu godinama i ne raseva se dalje. Dakle, nije invazivna biljka onda ako ispoštujete njene potrebe. Fantastično u salatama, inače se kuva, od nje se prave tekuće biljne đubriva i različite preparati. Ovo je još jedan od perma modela koji je nadograđeni i gdje ću sada dodati malč. Ovdje sam došla po listove amaranta. Amaranti su raspoređeni svuda po biobašti. U pitanju su fitoremedijatori pre svega, ali i jestive biljke. Listovi su jestivi, naročito kao mladi. Ja sam uzela 3 lista od ove biljke. 3 lista sa svake i to će biti sasvim dovoljno. Neće opteretiti biljku, a meni će biti hrana. I naravno o svemu ovome ću dodati listove salate. Ove salate kriju batate, nalaze se na krevetima za batat. Pogledajte epizodu, u pitanju je celtuce. Uzet ću vrhove. Ona onako pikantna, blago gorka salata, inače se njoj jedu cvetne drške, da. A u pitanju je špargla, odnosno šparglasta salata. Ja ću ovu dršku danas da uberem, ona se peče, kuva, jede se i rovo, a sada ću uzeti samo malo listova. I evo, da se sklonim sa sunca, puno činija svega. Sada ću napraviti salatu i nakon mog doručka mogu da počnem sa sadnjom. I moja salata je gotova, spremna da bude moj prvi obrok danas. Vidite kako je to sadržajno. Svega tu ima, jako ukusno, naročito su ukusne drške lista tikve. Evo, upravo se ona vidi, ona je u kadru. Ono na što ću vam skrenuti pažnju jeste da je drška tikve i list tikve onako dlakav, kao i list čičoke, pa prvo ćete njih da začinite s limunom, a tek onda ostale listove. Sve je ovdje iseckano. Evo vidi se list amaranta, sada će to biti moj obrok i onda ću biti spremna za sadnju. Evo, otišao mi jedan listić, ovdje ću još da dodam krokete od krompira i to je to, to će biti pun obrok za mene. Ošišala sam jednu slezovku, 1 grm, zapravo ovdje se konkretno nalaze 2 grma, jedan veći, jedan manji. I pogledajte kako to sada izgleda. Kada šišate slezovku idete od ozdo, uklanjate sve bočne grane jer ona se bočno širi kao veliki grm i ostavljate gore kao jedno stablo. Upravo kao kada iz grma neku voćku želite da prevodite kao stablašicu. Ona će dalje cvetati. Ostalo je sasvim dovoljno za oprašivače, odnosno ona je medonosna biljka pre svega,
ali dovoljna doza da oprašivači ne zadovolje sve svoje potrebe na njoj, jer imam 10 ovakvih grmova, već idu i da pokupe polen i da opraše moje tikvice, boranije, paradajze, paprike, sve je trenutno u bašti cvetalo i vodite računa o količini cveća. Dakle, ovo plavo cveće privlači pre svega bumbare, vidite koliko ih ima, a bumbari su najveći oprašivači u bašti. Prema tome mi trebamo njih da privučemo u baštu, ali ne da oni zadovolje sve svoje potrebe, nego da odu i dalje da opraše naše biljke. Ja imam još jednu slezovku ovdje baš u blizini, pokazat ću vam kako ćete je šišati. Ovo je setvena mreža, vidite da je slezovka baš veliki grm, u pitanju je udomljena slezovka iz grada sa nekog pločnika, ona divno raste kada ima sve uslove i ja ću skratiti sve ove bočne grane, vidite koliko ima bočnih grana, sve je to nama izvor fosfora i ostavit ću samo ovaj vrh. Taj vrh će biti sasvim dovoljan da privuče oprašivače ovdje na setvenu mrežu i da dalje oprašivači rade svoj posao na ostalim biljkama. Sada kada ošišam sve grmove, kreiramo permamodel dalje. Iznad ovih jabuka sada ide prvo sloj sena, onda ću da postavim slezovke, tiseckam slezovke svuda po širini, nakon toga ide ponovo sloj sena i nakon toga možemo, kada dobro zalijemo ovaj permamodel, da radimo setvu mahunarki u gnezde. I neće ovdje biti same mahunarke, ovdje planiram krasavce po sredini, jer svakoj biljci zapravo treba dovoljna količina fosfora. Ovdje ima svega, zaista, evo pogledajte, dole ima bujat kalijum, ovdje su jabuke. Jabuke zapravo trebaju tek za narednu sezonu, zato ja želim da premostim ove jabuke, tako što ću nad jabukama da gradim novi permamodel. I zapravo će to biti neka vrsta setve na travi, zbog toga što ću u gnezdo da stavljam zemlju i u tu zemlju ću saditi mahunarke, tako ću raditi s krastavcima. Uglavnom, ono što je prvo potrebno jeste seno. Ovo je zapravo pokošena trava prije 2 dana i ona se osušila. I sada ću ovaj postojeći permamodel da nadogradim. Sve oko mene su permamodeli i sve ovo što vidite jesu nadograđeni permamodeli koji su pojeli svu količinu hrane i to hoću da vidite. To je 40 cm visoko bilo i pogledajte kako se to spustilo. To je odličan znak da se ovdje dešava proces humifikacije. A pre nego što idemo dalje, hoću da vidite juke. Ima mnogo juka u bašti, 10 biljaka, što je zaista mnogo. Mnogo sam srećna što ih imam. Juke su inače atraktanti za lisnu vaš, atraktanti za mnogo insekata, naročito i stenicu kasnije, jer sada kad procvetaju to će biti fantastičan prizor, pre svega i sam cvet je jestiv, ali o tome ovdje nije reč. Reč je o tome da će 10 juka odjednom procvetati, što je znak da je zaista, da smo privukli dobar univerzum. Dakle, govorimo o biljkama koje su zaista povezane s nebom. I ovo su permamodeli, ovdje je puno amaranata. Vidite kombinacije. Ja sam sada o juki pričam zato što ovaj permamodel ima juku. Jedna juka tu. One su raspoređene širom staze. Ima ih blizu voćnjaka. Ovaj će permamodel upravo da čuva juka koja privlači dobar univerzum. Stavila sam sloj sena i sada ću preko toga da nabacam slezovke. Pre nego što upotrebim veću količinu slezovki za kreiranje permamodela, uzet ću kilogram biljne mase i napravit ću tekuće biljno đubrivo. Kilogram mase sa 10 litara vode, fermentacija sada na ovoj vrućini nekih 10 dana i nakon toga 1:10 se koristi razloženo za dohranu kukuruza. Oni su dobro uhranjeni, dobro su porasli, izlupao ih je grad. Primijenila sam
3 metode da ih oporavim. Oporavljeni su, ali sada im već treba dohrana. Postavila sam slezovke široko po čitavom sloju, po čitavom permamodelu i ovo je vrlo bitno zato što ću preko toga da stavim još jedan sloj sena. Ovaj permamodel će biti visine nekih 40 cm. Ovo je zapravo jedna vrsta varanja tih jabuka. Želim ovde puno mahunarki jer će nadoknaditi azot. Jabuke koriste azot tokom svoje razgradnje i one će na taj način da nadoknade sve ovo što jabuke oduzmu iz ovog permamodela, a pritom želim da stavimo funkciju odmah ovaj permamodel. Dakle, ne želim da čekam 6 do 9 mjeseci da se jabuke razgrade, nego želim odmah da stavimo funkciju i da odradim sadnju. I ovo se zove na neki način varanje permamodela jer radim sloj nad slojem. Sada ide još jedan sloj sena i nakon toga ću ovo sve dobro da zalijem i može odmah da se radi setva jer, kao što sam rekla, danas varamo permamodel. Vidite, sve su ovo permamodeli koji su pojeli jako mnogo trave. Kad kažem pojeli, mislim da sam na taj način nahranila mnogo bića, jer to je ta saradnja sa tlom, jer na kraju dobijete zaista jednu ovakvu masu, pravi kompost. I ovdje sve biljke bujaju, mešovita sadnja. U pitanju su tomatilo. Kada imate no dig, tada vam biljke same rastu. Vi samo treba da pustite da se pojave i da ih ili prebacite tamo gde vam to odgovara više ili da ih samo ostavite tu gde jesu. Ovdje je prisutna trijada. Prvo imamo tu indijansku kombinaciju, 3 sestre, kukuruz, visoka boranija i tikve, ali unutar su amaranti, ubačena je neka kupusarica, kosmos, tomatilo, ima čak i blitve. To su permamodeli, oni sami sebe hrane. Svako ko prati trag biljke već zna tehnike setve i sadnje na travi, jer ovo je zaista jedna imitacija sadnje na travi gde pravimo gnezda u koje ćemo dodati zemlju ili kompost. Ja ću sada da vam pokažem kako ću to da uradim kad je u pitanju setva mahunarki i ovdje ću ubaciti krastavac. Znači krastavac će ići po sredini, tu ću postaviti mrežu i sa druge strane će također ići niska boranija. Ne želim da opterećujem ovaj permamodel jer, kao što sam rekla, on tek treba da odradi, tek treba da se razgrađuje i onda kada mahunarke razviju dovoljan koren, već će čitav ovaj permamodel da padne. Zbog toga sam vam pokazivala usput sve one permamodele. Oni su bili svi također ovako visoki, nadograđeni, 40 cm, jer pogledajte koja je to visina. Pogledajte, to je 40 cm i svi su oni imali tu visinu, ali su za mjesec dana aktivatorima i pokretanjem čitavog ovog mehanizma je došlo do razgradnje i sve se to pretvorilo u hranu. Tako da će ove mahunarke imati dovoljno hrane, iako same sebe hrane, njima je potrebna hrana, dakle potrebno je fosfor, a također i krastavci kao prva kategorija plodoreda. Setva mahunarki se radi tako što ova gnezda, vidite, to gnezdo uopšte nije došlo do dna, došlo je samo do slezovki. Punim kompostom, možete i zemlju, meni je naprosto ostao kompost od ranije setve. Ja ću to sada da zalijem. Vrlo je bitno da se zalije kako bi semena klijela. 5 semenki. I preko toga ponovo kompost. Ovo je zavesa
da ne bi sunce sve to ispeklo. Sada ću da prebacim krastavac. Možete krastavac da radite iz semena. Ja naprosto imam dosta sadnica zato što uvek imam neke dve mreže na kojima radim gustu setvu i nakon toga imam puno sadnica koje prebacujem. Evo, ovde ću napuniti, ponovo ću zaliti. I evo iz jedne od takvih mreža uzela sam sadnicu. Dobro se sad vidim. I sada ću, njoj nije potrebno šišanje, zato što je u pitanju baš mala sadnica. I sada ću samo da je ubacim ovdje. Ja ću inače sadnju ovih krastavaca da dovršim večeras, zato što se baš ništa ne presađuje na jakom suncu. Ali ja sam htjela po jakom suncu da snimim kadrove. Taj kadar odradit ću sada setvu mahunarki, a krastavci će čekati večeras. Sada ću da ga zalijem. Izdržat ćeš ti ovo sunce. Sada ću zavesu da stavim preko njega. I to je to. Proizvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsurd. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je višestruko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate šta jedete i dali ste svoj doprinos očuvanju planete. Na kanalu vas učim kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod u nezavisnost. Zapratite kanal.